कैदी नंबर 804 ਦੀ क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੇ कैदी नंबर 804 ਦੀ क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ सर क्या हो गया है सर आइए परसों मीटिंग इनके लिए आई है सर आ जाएगी शाम को जो ले हुए सर उनकी मैं स्पेशलाइज हेल्थ में था जो पिछले दिनों किया ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस दिन ले हुआ शाम को काले आए जी कल आपकी मीटिंग है आपसे प्यार है उनको सर नहीं प्यार वाली बात नहीं है सर वो पंजाबी की गल है तुम माइंड नहीं करना सर ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਜਦ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੱਪ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਅੱਜ ਲੈ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ परसों हाउस चलाया सारे ट्रेडिशनली काम करें सारे जमहूरी काम करें फॉर गॉड से इसका जो टाइम 1 मंथ दिया जाता है आप फिर लॉ नोइंग आज जो आपने किया है एक वो क्या पास कराई है हमारे से रूलिंग दी है उस रूलिंग के बाद ऑनेस्टली मुझे दिल कर रहा था जो 3-4 दिन पहले मैंने सारा आपको इतनी प्रेस किया था और सारा विड्रॉ कर लूँ कि आपको तो मैंने कहा था जी आप बड़े लॉ नोइंग और बड़े अच्छे डेमोक्रेटिक और इस हाउस को जो ट्रेडिशंस हैं उनके मुताबिक लेकिन आपने कन्फाइंड करके एक छोटा सा वर्ड है वो बड़ा पता नहीं बाहर जाके मैं चुके ही ना जावा मेजर जनरल रह गया जी आपको दे दें मेजर जनरल मलक अहमद खान मियां साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ अच्छा सर गुजारिश ये है ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ है अच्छा सर अर्ज ये है कि इसको कैफियत जमहूरी नहीं है अच्छा सर वो इस असेंबली के फ्लोर से बाहर है वहां करे मुंह अच्छा सर अर्ज ये है कि कुछ बिलों को भेजने क्या फ़र्क पड़ेगा एक आ जाएगा एक अच्छी ट्रेडिशन सेट हो जाएगी एक अच्छी एक जमहूरी रवायत बन जाएगी जहां आपने कमेटियों को स्ट्रेंथन किया है वहां एक अगर पब्लिक ओपिनियंस के लिए बड़े बड़े हैवी किस्म की आप हमसे अमेंडमेंट क्योंकि आपके पास नंबर है हुकूमत के पास वो जो चिट्टा काला करे वो कर सकती है हम तो सिर्फ अपना इनपुट दे सकते हैं डेमोक्रेटिक दे सकते हैं ट्रेडिशनल दे सकते हैं जो एक रवायती उसको हम ला सकते हैं कि इसको इस तरह बलडोज ना करें क्यों इतनी जल्दी में आप पड़े हुए हैं कि कल गवर्नमेंट अभी बहुत टाइम पड़ा है जनाब स्पीकर तो आप एक जो जमहूरी तरीका है जो हमें ये रूल्स कहते हैं रूल्स में हर में लिखा हुआ है आप पढ़ भी रहे हैं 30 डेज एक बिल नहीं है मलक अहमद खान स्पीकर है जब एक बिल में नहीं है जो 30 डेज में या जिसमें डिबेट्स हुई हों जिसमें 3 दिन कमेटी में डिबेट 4 दिन हुई हों उसको दोबारा उसकी सिलेक्ट कमेटी बनाई गई हो सिर्फ शाम को आप ले करते हैं अगले दिन कमेटी के हमें फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं वहाँ भी आपकी अक्सरियत है वो पास होता है आके आप हाउस में ले आते हैं जनाब स्पीकर मैं मियाँ मुजतबा शुजा रहमान साहब बैठे हैं बता दें या तो गवर्नमेंट जानती पई है फिर तो ठीक है जे नहीं जानती तो कैदी नंबर 804 की क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ इन्हें क्यों तुसी परेशान बुकलाहट किस चीज़ की है सर इसको कोई एक रवायत तो बना दें जनाब स्पीकर अपनी चेयरमैन अपनी स्पीकरशिप के अंदर ये बिल है क्या सर रोड सेफ्टी का बिल है मैं जो भी है मैं इसको कह रहा हूँ कि आपकी अमेंडमेंट क्या है मेरी यही है कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाए आप पढ़ लें सर मेरी अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ इलिसिटिंग ओपिनियन अपॉन देयर ऑन जी सर मैं वही पढ़ रहा हूँ ठीक है मैं गलत नहीं पढ़ रहा सर जी नहीं एक मिनट पहले मेरी ठीक पढ़े अच्छा सर कोई मैं जिवें पहले अर्ज कर रहा सी कि मलक अहमद खान ने भी कोई ऐसा रवायती काम और रूल्स एंड लॉ की जिहड़ी सबज बुक है इहदे मुताबिक इहदे जिहड़ियां पावरां दित्तियां ने इहदे जिहड़ा सानूं अथॉरिटी है जनाब कोल हर गल नूं सस्पेंड करके देखो ना सर अर्ज ये है आज भी कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है रूल सस्पेंड करना आपका राइट है लेकिन इस बुक में मुझे बता दें कहाँ लिखा हुआ है कि जब बजट हो ठीक है मेन बजट हो गया अभी सप्लीमेंट्री बजट आना है इसमें तो अगला वर्ड सप्लीमेंट्री बजट लिखा हुआ है ये नहीं लिखा हुआ
کہ آپ کوئی لیجسلیشن بھی کر سکتے ہیں, آپ کوئی اور گورنمنٹ بزنس بھی کر سکتے ہیں. اس بک میں نہیں لکھا ہوا, اس بک میں اگلا جو سیکشن ہے وہ صرف سپلیمنٹری بجٹ ہے ورڈ سر, اس کی ڈیفینیشن بتائے گی کہ وہ کس طرح لے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. لیکن آپ بتاج بادشاہ ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ نے کیا ہے. اور آپ نے ملک صاحب نے کہا تو آپ نے کہا جی, اور آپ نے اس وقت رول سسپینڈ کرا لیے. اگر فرض کریں سر آج ہاؤس ختم ہو جاتا, کل سپلیمنٹری بجٹ آ جاتا, 3 دن بعد اگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو خدا نہ خواستہ کون سا اسمان گرنا. یہ پوچھتے ہیں میاں صاحب سے, میں نہیں لایا. نہیں سر, آپ بیٹھے, آپ روک سکتے تھے کہ میں آؤٹ آف اس بک سے نہیں جانا. میں نہیں سر نہیں, آپ گئے ہیں, آپ نے ان کو الاؤ کیا ہے. آپ نے الاؤ کیا ہے. ایک سیکنڈ اعجاز صاحب, یار یہ آپ کے پاس خالد صاحب ایک کتاب ہوتی ہے جس میں رولز میں ایک انگلش میں ہے نا, ایک اردو میں بھی ہے, وہ اعجاز صاحب کو دیں اور ساتھ بھیجیں علی بھلی کو کہ وہ پڑھائے. نہیں سن تو لیں نا, سن لیں. اچھا بیٹھے تو صحیح. اچھا میں ایک سے اب آپ میری بات سنیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ بیٹھے تو صحیح, آپ بیٹھے تو صحیح. اچھا آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں. اچھا مجھے بات تو کرنے دیں, آپ نے کر لی, میری بات تو سنیں, بات تو سنیں. اعجاز صاحب ایک دفعہ بیٹھے تو صحیح میری. اب آپ نے بات, اب کیسے, سمیع صاحب ایک سیکنڈ پلیز, آپ بیٹھے ذرا, آپ میری بات تو سنیں, 1 منٹ. آپ نے بات کر لی ہے, اب آپ کی بات کا میں نے جواب دینا ہے, آپ بیٹھیں گے تو میں دے سکوں گا. میں نے کسی جگہ پر نہیں کہا کہ آپ کو انگریزی نہیں پڑھنی آتی, آپ عالم فاضل آدمی ہیں, پڑھتے ہیں آپ, مجھے پتہ ہے. میں نے ساتھ, میں خود یہاں بیٹھے چیئر پہ, آرڈر ان دا ہاؤس جی, میں خود یہاں پہ یہ کتاب پڑھتا ہوں. انگریزی میرے لیے فورن لینگویج ہے, میری زبان قومی اردو ہے, اور میں اپنی درستگی کے لیے اردو کی کتاب کا لفظ بلفظ اپنی سمجھ کے لیے لیتا ہوں. اب سوال یہ ہے, 1 سیکنڈ دیکھیں, اب میری بات سنیں. میں نے 8 مرتبہ ایک ہی بات آپ کو کہی کہ یہ گورنمنٹ بزنس ہے. منسٹر فار فائنانس اس ہاؤس سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا رولز کو سسپینڈ کر دیا جائے. میرا رول یہ ہے کہ میں وہ سوال منسٹر آف فائنانس کے پوچھنے پر ہاؤس کے آگے رکھ دوں. آپ ادھر گن لیں اپنی دائیں طرف, آپ سے 5 گنا زیادہ ووٹ بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ اجازت دے دی. اعجاز صاحب آپ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, آپ بیٹھے تشریف رکھیں, I'm not giving the floor now, please sit. دوسری بات اعجاز صاحب آپ نے کی, ابھی تک I can be stand corrected, مجھے